प्रचार करुछु कवि विश्वनाथ खंटियाकृत विचित्र रामायणर 49तम भाग। प्रयोजना डॉ शांतनु कुमार रथ। संगीत परिचालना प्रफुल्ल चंद्र बेहेरा। सीता को प्रबोधना दे त्रिजटा से देखिथिबा गोटे स्वप्न कथा कहूछि जेउथिरे से राम श्वेत विमान चढ़ी रावण सह युद्ध करी ताको विनाश करिथिबा कथा देखिछि। त्रिजटार स्वप्न वृत्तांत शुणी सीतांकर मन आनंदित होइछि। एहा परे असुरी माने निद्रागत हवा परे गछ उपरे थाई सबु शुणुथुबा हनुमान गछ तले बसिथिबा रमणी सीता बोली निश्चित होइछंती। गछरु ओल्हेई सीतांको प्रणाम करी निजर परिचय देवा सहित श्रीरामंको मुद्रिका देइछंती। हनुमानंको ठारू श्रीराम लक्ष्मणंकर बार्ता पाई देवी हर्षित होइछंती। सोइले हनु सबु शुणुथिले विचारिले एही से जानो की गो पेट नही गले पास राम न जीवे विश्वास बोलिबे से देखिलु तू आन रे बोलिबे से देखिलु तू आन रे। ठाकुराणी हनु से समय जानी दशरथंक कीर्ति कहिला जे पछे पछे गुण गुणी बोलई से पुण पुणी कहई से हनुमान वीर जे कहई से हनुमान वीर जे। बिसी एहा सुनी रावण आगो सखी देखिली स्वप्न
कही शोइले हनु सबु शुणुथिले विचारिले एही से जानो की गो भेट नही गले पास राम न जीवे विश्वास बोलिबे से देखिलु तू आनरे बोलिबे से देखिलु तू आनरे ठाकुराणी हनु से समय जानी दशरथंक कीर्ति कहिला जे पछे पछे गुण गुणी बोलई से पुण पुणी कहई से हनुमान वीर जे कहई से हनुमान वीर जे बिसी एहा शुणी रावण प्राय कमणी आशंका होइला सीता मने बोले बिसी एहा शुणी रावण प्राय कमणी आशंका होइला सीता मने आशंका होइला सीता मने सपा वृक्षर काले अनु मने मने भाले निश्चय जानकी जनक नंदिनी देखिलइबे निडोले कि भाग्य बले देखिलइबे निडोले सुखी छी चंद्र बदन शोभा को उपमा देवाकू नाही जे त्रय भुवन नारी रतन नाही जे त्रय भुवन दिही की न करे चंद्र घरणी असुरपुरे असुरी जगी छंती जगतर ठाकुराणी रमणी मणि जगतर ठाकुराणी कहन्ते वंशानुगुण शुभन्ते सती श्रवण मर्कट गोटिए कहे राम कीर्ति गुण छे पुण पुण कहे राम कीर्ति गुण कहीन चरण तलरे पड़िला जाही त्वरित से राम दूत पड़िला जाही त्वरित श्री राम मुद्रिका देले संकेत मान कहिले
ଅଞ୍ଜନା ସୁତ କହିଲେ ପ୍ରତୀତି ଗଲେ ଅଞ୍ଜନା ସୁତ କହିଲେ କାମ କଲେ ବାଳି ହତ ସୁଖୀ ସଙ୍ଗେ ହେଲେ ମିତ କୋଟି କୋଟି କପି ମୋହରି ସମାନେ ହୋଇଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭୂତ୍ୟ କହିଲି ସତ୍ୟ ହୋଇଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭୂତ୍ୟ ସମୁଦ୍ର ଡେଇଁ ଆଇଲି ଲଙ୍କା ଗଡ଼ରେ ପଶିଲି କୁମ୍ଭ ଶ୍ରୀ ଚରଣ ଦର୍ଶନ ନ ପାଇ ପ୍ରାଣ ମୁଁ ହରାଉଥିଲି ଭଲା ଦେଖିଲି ପ୍ରାଣ ମୁଁ ହରାଉଥିଲି ରାମ ମାଲ୍ୟବନ୍ତ ଗିରି ଶିଖେଛନ୍ତି ବିଜେ କରି ସୁଗ୍ରୀବ ସହିତେ ଅନେକ ମର୍କଟ ବନଗିରି ଛନ୍ତି ପୁରୀ ସେ ରୁକ୍ଷ ହରି ବନଗିରି ଛନ୍ତି ପୁରୀ ଆସ ମୋର କନ୍ଧେ ବସ ଘେନି ଯିବି ରାମ ପାଶ ରାବଣ ସହିତେ ମାରନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ହୋଇବ ନାଶ ଦେଖ ସାହସ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ହୋଇବ ନାଶ ଶୁଣୁଥିଲି କବି ବିଶ୍ୱନାଥ ଖୁଣ୍ଟିଆକୃତ ବିଚିତ୍ର ରାମାୟଣର 49ତମ ଭାଗ। ଏ ଭାଗରେ କଣ୍ଠଦାନ କରିଥିଲେ ସୁଧା ମିଶ୍ର, ସରୋଜ କୁମାର ପରିଡ଼ା, ଅର୍ଜୁନ ଚରଣ ସାମଲ ଏବଂ ନିଶି ପ୍ରଭା ପାଣି। ପ୍ରଯୋଜନା ଡକ୍ଟର ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ରଥ, ସଙ୍ଗୀତ ପରିଚାଳନା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ସହଯୋଗିତା ଅଭୟ କୁମାର ଦାସ। ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ଏଇଠାରେ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ମାସିକ ବେତାର ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକା ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ପ୍ରଚାର କରିବ ରାତି 9:30 ଏଥିରେ ଶୁଣିବି ନବଜାଗରଣ ସାହିତ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଆ ନାରୀ ଲେଖିକାଙ୍କ ଅବଦାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଡକ୍ଟର ସଂଘମିତ୍ରା ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଆଲୋଚନା। କବିତା ପୃଷ୍ଠରେ କବୟିତ୍ରୀ ମମତା ଦାସ ଏବଂ ଗଳ୍ପ ପୃଷ୍ଠରେ ଗାଳ୍ପିକା ଚିରଶ୍ରୀ ଇନ୍ଦ୍ର ସିଂ। ଉପସ୍ଥାପନା ଏବଂ ସମ୍ପାଦନା ପ୍ରଜ୍ଞା ପାରମିତା ସାହୁ।